मिलिट्री coup होने जा रहा है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है। पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है और वहाँ पे आई थिंक आके मिलिट्री जो है वो किसी के हाथ आ गई है। मिलिट्री जो है, याद रखें, कभी भी ऐसे ना करती अगर मिलिट्री को किसी बड़े ताकत की आशीर्वाद ना होती। जाहिर बात है मिलिट्री को किसी बड़ी ताकत की आशीर्वाद है, तो उसी वजह से मिलिट्री ने बांग्लादेश की ने ये किया। बांग्लादेश की मिसालें पाकिस्तान में दी जाती थी, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनकी डेवलपमेंट, लेकिन याद रखें जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं रहती ना तो आपकी इकॉनमी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, थोड़े से लालच के लिए अपने देश को तबाह कैसे किया जाता है ये कोई बांग्लादेश से सीख ले। इन्होंने वो रास्ता पकड़ लिया है जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, ये उनसे दो हाथ आगे निकल गए हैं। आप देख लीजिएगा आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर भूखमरी फैल जाएगी। बहुत बुरा हाल होने वाला है दोस्तों इनका, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक जब तक शेख हसीना थी भारत बहुत सपोर्ट करता था क्योंकि वो भारत के साथ थी, लेकिन अब वहाँ पे मिलिट्री राज आ जाएगा या खालिदा जिया आएगी, जो भी आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चीन वैसे ही लूट के खा जाएगा, अमेरिका ने वैसे ही इनके साथ ये काम किया है, तो आप सोच लीजिए आने वाले दिन के कितने बुरे होने वाले हैं। अभी तो इन्होंने कर लिया है। आपको याद है ना श्रीलंका को भारत ने कैसे बचाया था, इसको नहीं बचाएगा भारत, क्योंकि इसका भी बुरा हाल होने वाला है और ये इनके साथ होना भी चाहिए। आप सोचिए, जैसे ही इन्होंने ये शेख हसीना को हटाया है, इन्होंने वहां पे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, हिंदुओं के घर जला दिए। अब आप बताइए इनके साथ कौन देगा? हम तो कभी नहीं देंगे। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो इस वक्त वहां पर चल रहा है वो पहले आपको दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त हो क्या रहा है। मिलिट्री coup होने जा रहा है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है। पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है। प्रोटेस्ट अब यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समा भी एक जगह पर तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको भी तोड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनका ताल्लुक जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी, शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको अब तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त चल रही हैं, कुछ और वीडियोस भी चल रही हैं और शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया। तो इसका मतलब यह है कि अब वो वहां से भागकर इंडिया पहुंची हैं और इंडिया में वो सियासी पनाह हासिल करेंगी। रिफ्यूज उन्होंने इंडिया में हासिल किया, इसके अलावा तो कोई कंट्री उनके पास था भी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया में जाना था। तो इंडिया में शेख हसीना का जाना ये भी हमें बताता है कि क्योंकि इंडिया नेबर है बांग्लादेश का और वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है, तो यकीनी तौर पर इंडिया का इस उसमें अब हम देखेंगे कि एक बड़ा रोल क्या इंडिया प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्या टॉक्स होंगी, क्या शेख हसीना और उनकी फौज के दरमियान बातचीत करवाई जा सकेगी, क्या जो अब वहां पर हुकूमत बनेगी उस सिलसिले में इंडिया की तरफ से कोई कोशिशें की जाएंगी। देखें, ये सब कुछ इससे पहले बहुत कुछ चलता रहा, बहुत सारे जो बयानिए हैं, नैरेटिव्स आते रहे। यहाँ तक मैंने देखा कि कहा गया कि ये जो यूथ के प्रोटेस्ट हो रहा है या जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे कुछ कंट्रीज का हाथ है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में इस तरह के एलिगेशंस लगाए, बहुत सारी मीडिया पर जो है ये कहा जाता रहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको आग लगाने में या भड़काने में ये पाकिस्तान शेख हसीना के खिलाफ जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है वो करवा रहा है, या ये सब चीजें एने जोगे होंदे ते अपने घर जो कुछ चल रहा है वो ना ठीक हो जाना, उधर जो कुछ चल रहा है वो इससे कम तो नहीं है।
آگ تو وہاں پر بھی لگی ہوئی ہے، بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں کئی ایک ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر اس وقت بہت زیادہ آگ بھڑکی ہوئی ہے. تو اب ایک بڑا جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت پولیٹیکل کرائسس، اینڈ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایشیا کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، ہمارے خطے کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اب وہی وش کہ جو بنگلہ دیش کی عوام ہے ان کے لیے آئندہ کے دن بہت اچھے ہوں. بنگلہ دیش کی فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے بنگلہ دیش کے اندر. ہم یہ سوچ نہیں تھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسی سچویشن جو ہے وہ اس کی پاسبلٹی وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہوگی کوئی. اگر میں یہ کہوں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس 21ویں صدی کے اندر 2024 کے اندر آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ ملٹری مارشل لا لگیں، حالات خراب ہوں. لیکن یاد رکھیں یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ملک کے اندر پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. اور پروٹیسٹ کس چیز کے ہوئے تھے کہ جناب جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے. یوتھ کا یہ کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ 1971 کی جو پارٹیشن ہے جو آزادی کی وہ بات کرتے ہیں اس کا وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو جسے کہتے ہیں نا، اور اپنے لوگوں کو اور اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ ہوتے ہوتے لمبے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو بھی بین کیا جا رہا تھا، ان کو بھی پولیٹیکلی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ڈس انگیج ہو رہی تھی. جماعت اسلامی کو بین کیا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے. شیخ خالدہ ضیاء کی پارٹی جو ہے وہ اس قابل نہ رہی. اور کہا جاتا ہے کہ بھارت کے جو تعلقات ہیں شیخ حسینہ واجد کے ساتھ بہت اچھے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے ہی 2-3 ہفتے پہلے شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے انوائٹ کیا تھا ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. سو یہ بہت بڑی چیز تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز تھی کہ ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ آپ انوائٹ کریں اور ایز اے اسٹیٹ گیسٹ جو ہے وہ آئیں اور آ کے انڈیا کے اندر رہیں. لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی وہ چائنا بھی چلی گئی. یہ چیز جو ہے جس کو بہت ہی ایک اور انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں ایسے کیا انہوں نے، کیوں وہ چائنا گئے. یہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا. لیکن یاد رکھیں کہ بھارت کا کردار جو تھا بیسیکلی شیخ حسینہ واجد کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت آپ کو پتہ ہے کہ چاہتا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ پاور میں اقتدار میں رہیں. ایک تو ساری بات ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، یہ ایک ان کو بہت زیادہ ایج تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ایج تھا ان کو وہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ایک لمبا چوڑا تعلق جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ موجود ہے اور ہمیں شاید اس تعلق کو رکھنا چاہیے. پرانا ایک تعلق ہے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ جو کہ ان کا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب بنگلہ دیش کے 50 سال ہوئے تو نریندر مودی صاحب وہاں پہ گئے اور بتایا کہ کس طرح بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہے وہ مل کے انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی. تو بنگلہ دیش اور نریندر مودی کے بہت اچھے تعلقات تھے، شیخ حسینہ واجد کے بھی اور بنگلہ دیش کے بھی. اور بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ ایک مضبوط انڈیا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ابھی تک کی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی، فوج نے اقتدار سنبھال لیا. اب کویسچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر کسی قسم کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ لمبا چوڑا پولیٹیکل کرائسس بھی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پبلک اپرائزنگ ہے، یہ یوتھ
यूथ बाहर निकली, उसने टफ टाइम दिया एंड दे लॉस्ट देयर सपोर्ट, उनकी वो ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस थी वो तो उनके साथ थी, लेकिन फ़ौज जो है वो समहाउ ये कि फैसला कर बैठी थी कि ठीक है, आपने खालिदा ज़िया को भी जेल में डाला, आपने सबको दबाया, ख़त्म किया, लेकिन देयर शुड बी एन एंड टू समथिंग। और वहाँ पे आई थिंक आके मिलिट्री जो है वो किसी के हाथ आ गई है। मिलिट्री जो है, याद रखें, कभी भी ऐसे ना करती अगर मिलिट्री को किसी बड़े ताकत की आशीर्वाद ना होती। जाहिर बात है मिलिट्री को किसी बड़ी ताकत की आशीर्वाद है, तो उसी वजह से मिलिट्री ने बांग्लादेश की ने ये किया। बांग्लादेश की मिसालें पाकिस्तान में दी जाती थी, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनकी डेवलपमेंट, लेकिन याद रखें जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं रहती ना तो आपकी इकॉनमी भी ख़त्म हो जाती है।